हाइनोहाय शिকক मां खरकबाय गाय खगजाकमानि कक्तमा कासै फाइका लाइथानाय फाहासालनि हरकथग बिशालगड़ थानानि बिसिं खबजानाय जरिलाम आरालिया राजीव कॉलोनी आमचे तंनाय खोकन चौधरी हुकबार खानेनि गाय खगजाकमानि कक्तमा कासाखा शिকক मां खरकबाय शाविमानका शिকক मां खरक आचुमसा फायै मुसुक तै गाय बसा खगैतलां थांका हर मुसुक गायरक पुसिवैनो नक नुखुं आजिवै तंगजामानि हुकबार खाने खोकन चौधरी फियाबा ओ लामा बताबुक गरीखा शिকক मां खरकनि जारै माल माता पुसिवै नक नखुं पुसिवै बसा बतैनो चारिवै रों स्रंगै तंगजामानि हुकबार खाने खोकन चौधरी फियाबा शिকক मां खरकबाय आजिमुंनि कायसा चुचु लामा तंगमानिबो खगै तलां थांजाखा खोकन चौधरीनि बिहिकनि मुंखा गौरी चौधरी बिशालगड़ थानानि पुलिस साइमानै जासल दिपर फाइ सपाइखा खोकन चौधरीनि नग मुसुक मागनै खगजाकमानि जारै ताबुक सामं करै अंजा खोकन चौधरी मकल मुक्ति कलाइजा बिहिक बसाइ हिसांनैनि আমার কালকে রাত্রেবেলা আমার গরু দুইটা আছে গরু দুটা কে জানি গেছে চুরি গিয়ে তাহলে আমি তো গরিব মানুষ আমি এডি বাচ্চা আর এডি ফাইলে সেলি আমি চলি খাই তারপরে দেখো এই গরু লেগে আমি সারাদিন ফেরেছি একটা বেচলে আমি ফুলা মিলে লেখাপড়ার কষ্ট চালাইতে পারি কারণ রাত্রিবেলা আমার গায়ে পাশে সব নিয়ে জায়গা আমার নাম খুব চৌধুরী রাজীবপুর আরেলা পঞ্চায়েত আরেলে পুলিশ আছে এরা তদন্ত করতেছে যে কেমনে কেমনে গরুটা গেছে না গেছে সব তদন্ত করে গেছে রাত্রে 2:45 বাজে হ্যাঁ দরজা করে না এমন আর হয়েছে না কোনো সময় কথা দুটা গরু আছিল আর কি গরুটি পালতেছি আমরা ইডির দ্বারাতেই চলি ইডির দ্বারাতেই চলে প্লামেন্টের পরের পরে ছোট তৈরি 3 সালে কালকে রাত্রে আমিও বাড়িতে নাই দুটা গরু কালকে 3টার দিকে উঠে সেরাতে দুটা গরু নাই আইসে রাজীব কলোনি গৌরী চৌধুরী এইটা একটা চিন্তার ব্যাপার